Tara, dive, pre. Tara nga, magkaka-creeps. Sipa na lang, ha. Nakatingin. Uy! Grabe, very late yun, ah. Asar! Grabe yun, sobrang late nun, dad, ah. May nabuhay. Buhay pa ako doon. Grabe yun, dad. Baliktad yung ano. Ano yun, dad? Nakita ka. Sobrang late nung flicker. Nakapag-stamp na tsaka nag-flicker. Grabe yun, ah. Ano yung TikTok yan? Bagong freestyle yan? Trend pala yun, no? Dad, trend. Di ako updated sa TikTok kasi. Clear nyo para wala madasyan. Yung pala eh. Tangke.